अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं पावर 99। मैं हूं फैसल जावेद। इस प्रोग्राम जिसका नाम है पब्लिक बोलती है, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम नेटवर्क पे सुना जा रहा है और जैसा कि आपने प्रोमोज में भी सुना, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू इस प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब रेडियो को भी टाइम देने का। और रेडियो हम समझते हैं इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे इलाकों में इसका दायरा कार बड़ा वसी है। ऐसे इलाकों में पहुंचता है जहां ना लोगों के पास अखबार पहुंचता है, ना केबल पहुंचता है, ना इंटरनेट पहुंचता है। तो फिर रेडियो पे जब बात होती है तो फिर वो लोग भी आपको सुनने को उनको मौका मिलता है। लेकिन फैसल ये आपका कसूर है, आपने क्यों नहीं मुझे पहले दावत दी? अच्छा चले, इस पे बात करेंगे। खास तौर पे वो इलाके खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है और बहुत से बेशतर इलाके। कल आप पेशावर में धरना भी दे रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। खान साहब बताइए, धरना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मकासद हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें पता है 34,000 लोग मारे जा चुके, $70 अरब का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं पावर 99। मैं हूं फैसल जावेद। इस प्रोग्राम जिसका नाम है पब्लिक बोलती है, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम नेटवर्क पे सुना जा रहा है और जैसा कि आपने प्रोमोज में भी सुना, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू इस प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब रेडियो को भी टाइम देने का। और रेडियो हम समझते हैं इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे इलाकों में इसका दायरा कार बड़ा वसी है। ऐसे इलाकों में पहुंचता है जहां ना लोगों के पास अखबार पहुंचता है, ना केबल पहुंचता है, ना इंटरनेट पहुंचता है। तो फिर रेडियो पे जब बात होती है तो फिर वो लोग भी आपको सुनने को उनको मौका मिलता है। लेकिन फैसल ये आपका कसूर है, आपने क्यों नहीं मुझे पहले दावत दी? अच्छा चले, इस पे बात करेंगे। खास तौर पे वो इलाके खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है और बहुत से बेशतर इलाके। कल आप पेशावर में धरना भी दे रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। खान साहब बताइए, धरना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मकासद हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें पता है 34,000 लोग मारे जा चुके, $70 अरब का नुकसान हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं पावर 99। मैं हूं फैसल जावेद। इस प्रोग्राम जिसका नाम है पब्लिक बोलती है, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम नेटवर्क पे सुना जा रहा है और जैसा कि आपने प्रोमोज में भी सुना, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू इस प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब रेडियो को भी टाइम देने का। और रेडियो हम समझते हैं इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे इलाकों में इसका दायरा कार बड़ा वसी है। ऐसे इलाकों में पहुंचता है जहां ना लोगों के पास अखबार पहुंचता है, ना केबल पहुंचता है, ना इंटरनेट पहुंचता है। तो फिर रेडियो पे जब बात होती है तो फिर वो लोग भी आपको सुनने को उनको मौका मिलता है। लेकिन फैसल ये आपका कसूर है, आपने क्यों नहीं मुझे पहले दावत दी? अच्छा चले, इस पे बात करेंगे। खास तौर पे वो इलाके खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है और बहुत से बेशतर इलाके। कल आप पेशावर में धरना भी दे रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। खान साहब बताइए, धरना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मकासद हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें पता है 34,000 लोग मारे जा चुके, $70 अरब का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं पावर 99। मैं हूं फैसल जावेद। इस प्रोग्राम जिसका नाम है पब्लिक बोलती है, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम नेटवर्क पे सुना जा रहा है और जैसा कि आपने प्रोमोज में भी सुना, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू इस प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब रेडियो को भी टाइम देने का। और रेडियो हम समझते हैं इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे इलाकों में इसका दायरा कार बड़ा वसी है। ऐसे इलाकों में पहुंचता है जहां ना लोगों के पास अखबार पहुंचता है, ना केबल पहुंचता है, ना इंटरनेट पहुंचता है। तो फिर रेडियो पे जब बात होती है तो फिर वो लोग भी आपको सुनने को उनको मौका मिलता है। लेकिन फैसल ये आपका कसूर है, आपने क्यों नहीं मुझे पहले दावत दी? अच्छा चले, इस पे बात करेंगे। खास तौर पे वो इलाके खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा में ये प्रोग्राम सुना जा रहा है और बहुत से बेशतर इलाके। कल आप पेशावर में धरना भी दे रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे। खान साहब बताइए, धरना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या मकासद हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें पता है 34,000 लोग मारे जा चुके, $70 अरब का नुकसान हो चुका, लेकिन ये धरने से क्या होगा? धरने से फैसल दो चीज़ें होंगी। एक कि जो हमारे हुक्मरानों की मुनाफिकत है, पब्लिक में कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और प्राइवेटली अमेरिकनों को कहते हैं कि आप मारी जाएं इन भेड़ बकरियों को, आप फिक्र ना करें, हम संभाल लेंगे और मजम्मत करेंगे, लेकिन आपने जो करना है ड्रोन अटैक्स करते रहें। ये सदर लगारी का भी उसमें बॉब वुडवर्ड की किताब में बयान आया। उसने एडमिरल मलन को कहा कि आपको फिक्र होगी, बेकसूर लोग मरते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं। सदर जरदारी ने जी। और दूसरा यूसुफ रजा की विकी लीक्स में आया कि उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते रहें, यानी कि ड्रग्स मारते रहें, मैं संभाल लूंगा बाकी इन लोगों को और हम मजम्मत करते रहेंगे। अब ये मुनाफिकत एक तरफ कि आपके लोग मर रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है,
آئین گورنمنٹ کی ذمہ داری رکھتا ہے کہ آپ کا کام ہے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا. صحیح. یہ جو منافقت ہے یہ ایک بالکل اس ملک میں انتہا پسندی, پولرائزیشن, ملیٹنسی, دہشت گردی سب کچھ بڑھا رہی ہے, کیونکہ لوگوں کو کوئی بچانے والا ہی کوئی نہیں ہے. میرے اگر رشتہ دار مر جاتے ہیں, میرا کوئی قریبی مرتا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ جب وزیرستان کے اندر ابھی ڈرون نے 40 ملک کو مارا تو ان قبیلوں نے کیا کہا کہ ہم جہاد کریں گے. اب جہاد کس کے خلاف کریں گے؟ امریکی تو افغانستان میں بیٹھے ہیں, اس کا مطلب کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کریں گے, کیونکہ ان کی روایت میں بدلہ تو لینا ہے. تو اس لیے ایک تو اپنی حکومت کو کہنا ہے کہ یہ منافقت ختم کریں, اپنی ذمہ داری اٹھائیں. آپ کا کام پیسہ بنانا نہیں ہے, آپ کا کام ہے لوگوں کو تحفظ دینا. اور دوسری چیز, امریکہ کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پالیسی ہے یہ پاکستان میں اس کے خلاف نفرت ہے. یہاں کئی ایسے تجزیہ نگار جو کہ باہر سے فنڈ ہوا ہے, امریکہ سے پیسے لیتے ہیں, وہ لوگوں کو یہ کہتے تاثر یہ دیتے ہیں کہ جی عوام چاہتی ہے ڈرون اٹیکس, قبائلی علاقے کے لوگ خود چاہتے ہیں ڈرون اٹیکس ہوں. یعنی اب یہ انشاءاللہ کل اور پرسوں ہمارے دھرنے میں ان کو پتہ چلے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے. ویسے خان صاحب یہ باتیں آپ پہلی دفعہ نہیں کر رہے, اور ہم ایک کلپ سنتے ہیں کہ کب سے آپ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں. 7-8 سال تو ہو گئے ہیں ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ بالکل غلط ہے. آئیے یہ کلپ سنتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کریں گے. میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ ہم کسی دہشت گرد کے ساتھ نہیں ہیں. ہر قسم کی دہشت گردی کو میں کنڈیم کرتا ہوں. میں یہ ڈرون اٹیکس کی دہشت گردی کو بھی کنڈیم کرتا ہوں, اور وہ دہشت گرد جو عورتیں بچے مارتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. ہم سب فیصلہ کریں کہ جب بھی ڈرون اٹیک میں کوئی پاکستانی کو مارا جائے گا ساری قوم سڑکوں پہ نکلے گی. کیا آپ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ اپنے ملک میں بندوقیں لے کے پھرنے کے لیے کون اجازت دیتا؟ غلام ملک دیتا, آزاد ملک کبھی اجازت نہیں دیتا. ہمارے قبائلی علاقوں میں ڈرون اٹیک سے کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. بے قصور عورتوں بچوں پہ بم پھینک رہے ہیں. آج لاکھوں لوگ بے گھر ہیں ٹھنڈ کے اندر. قبائلی علاقے کے باہر تقریباً 10 لاکھ لوگ آج گھروں سے باہر بے گھر ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تحریک انصاف پشاور میں دھرنا دے گی اس سڑک پہ جدھر سے نیٹو کے ٹرک جاتے ہیں سامان لے کے. ہم وہ بند کریں گے. ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے, ہم دیکھیں گے. خان صاحب کچھ سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں, پھر ہم کالرز کی طرف بڑھیں گے, اور پبلک بولتی ہے, میں پبلک واقعی بولتی ہے, تو پھر ہم کالرز کو ضرور موقع دیں گے. اگر آپ نے عمران خان صاحب سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہمارا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیجئے 051-111-009999. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہاں پر موجود ہیں. خان صاحب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ بہت آئیڈیلسٹک ہے. کیا آئیڈیلزم کی آج پاکستان کو ضرورت ہے؟ یہ کیا اتنے خواب تو نظر آتے ہیں لیکن یہ تعبیر کی شکل میں آ سکیں گے کہ نہیں؟ فیصل, 2 چیزیں, پھر سے 2 چیزیں. ایک کہ میں جو بھی سن رہے ہیں یہ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ثابت کرنا ہے کل اور پرسوں کیا پاکستانی انسان ہیں یا بھیڑ بکری ہیں. کیا ہم نے اسی طرح ظلم سہتے رہنا ہے؟ کیونکہ میرے گھر پہ تو نہیں ڈرون اٹیکس ہو رہا ہے نا, میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں مار رہا, لیکن یہ ہم سب کا فرض ہے کہ وہاں بیچارے جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے ایک ایسی تصویریں آئی ہیں, بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ڈرون اٹیک کے بعد, عورتیں ماری گئی ہیں, جو بچ بھی گئے ہیں کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, اور ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم ان پاکستانیوں کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اگر ہمارے میں انسانیت ہے اور ہم انصاف کے تقاضے کو کھڑا کے لے کے اپنے آپ کو ثابت کریں گے ہم انسان ہیں, یا ہم اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں گے؟ اور اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ شرکت کریں. یہ میری جنگ نہیں ہے, یہ سارے پاکستانیوں کی جنگ ہے. دوسری چیز, آپ نے کہا آئیڈیلزم. دیکھیں فیصل, آئیڈیلزم کے بغیر دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہی نہیں ہے.
कायदे आज़म सबसे बड़े आइडियलिस्ट थे, कोई सोचता ही नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा. कहते ज़मीनी हकायक नहीं है ये. लेकिन अल्लामा इकबाल एक आइडियलिस्ट और दूसरी तरफ कायदे आज़म. माउंट एवरेस्ट किसने चढ़ा, उसके ऊपर पहला आदमी एडमंड हिलरी. सारी दुनिया ने कहती रही कोई चढ़ा ही नहीं, आप भी नहीं चढ़ेंगे. आइडियलिज्म ने उसको वो काम करवाया जो बाकी नहीं कर सकते थे. मैं सारी जिंदगी आइडियलिस्ट रहा हूँ. मुझे कोई कहता था तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, सही. मुझे कहता था हॉस्पिटल नहीं बन सकता, और अब मैं उनको साबित करके दिखाऊंगा जो कहते थे कि मैं सियासत में कामयाब नहीं होगा, वो भी इंशाल्लाह. आइडियलिज्म है खान साहब. जमीनी हकायक एक बड़े इंसान को छोटा इंसान बना देती है. सही. आइडियलिज्म बड़े ख्वाब एक छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देती है. सही है. ये तो बड़ी उम्मीद वाली बात की आपने. और खान साहब ये बताएं कि आज हमारे मुल्क में जो बर्दाश्त कम हो गई, इसकी क्या वजह है? टॉलरेंस नहीं है. जिस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में माशी इंसाफ ना हो, गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए, लोगों बेचारों के खाने पीने के लिए कुछ ना हो, ऊपर से यहाँ ये बड़े बड़े महलों में लोग रह रहे हैं और टैक्स का पैसा खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं. जिस मुल्क के अंदर तनख्वाह के अंदर मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, मैं उनको खाना नहीं खिला सकता, बीमार हो मैं उनका इलाज नहीं कर सकता, मैं उनको अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता, तो टॉलरेंस किधर रहेगी उस माशरे में? देखें, अमन होता है अदल और इंसाफ से. इंसाफ सिर्फ अदालती इंसाफ नहीं, माशी इंसाफ. ठीक है. अमीर लोगों से टैक्स लें और गरीब लोगों पर खर्च करें. इस वक्त गरीबों से टैक्स ले रहे हैं और अमीर रियाशी कर रहे हैं. और टैक्स जो हमारे 65% जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी कर्जों की सूरत में जा रहा है. आपकी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी तहरीक इंसाफ की? तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह वो इनकलाब लेके आएगा, माशी इनकलाब, कि इस मुल्क में मैं दावा करता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे. यहां लोग बेचारे बाहर नहीं भाग रहे होंगे, बाहर से लोग. ये इतना अमीर मुल्क है फैसल, इस मुल्क में जो तांबे की और सोने के जखीरे पड़े हुए हैं आज बलूचिस्तान से लेके वजीरिस्तान से लेके चित्राल तक, वो अरबों खरबों डॉलर है. हम सिर्फ 28 अरब डॉलर 60 साल में अमेरिका से हमने लिए हैं और हम गुलामी कर रहे हैं. 1.5 अरब डॉलर हमें कैरी लूगर बिल में आता है. सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर जो जखीरे हैं ये तांबे के, वो 260 अरब डॉलर के हैं. जो कोयले के हमारे पास जखीरे पड़े हुए थर में, वो उससे भी ज्यादा हैं. जो वजीरिस्तान में तांबे के जखीरे हैं वो बलूचिस्तान से ज्यादा है. जो गैस मिली है कोहाट के अंदर, वो सुई गैस फील्ड से ज्यादा गैस वहां मिली है. जरखेज जमीन है. हमारी 70% आबादी 30 साल की उम्र से कम है. हमारे 50-60 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनका सालाना आमदनी 200 अरब डॉलर है. जिस वक्त हमने इस मुल्क में एक अदल और इंसाफ का निजाम ले आए, ये जन्नत बन जाएगा पाकिस्तान. ये जो सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, इसको कैसे आप लेकर के आएंगे पाकिस्तान? क्योंकि इसका आना जरूरी है. 2 किस्म के पैसे बाहर पड़े हैं. एक 2 नंबर यहाँ के बड़े बड़े डाकुओं ने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं. वो इंशाल्लाह आपका भाई इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वापस लेके आएगी, क्योंकि चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता. वो मुका करते हैं. जो हो रहा है आज, आप तमाशा नहीं देख रहे, कभी इधर कलाबाजियां खा रहे हैं, कभी उधर खा रहे हैं. सारे पैसे बचाने की कलाबाजियां, वो इंशाल्लाह हम करेंगे. दूसरी चीज, जो आपका बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठा है जिसके पास 200 अरब डॉलर सालाना आमदनी है, जब तक करप्शन खत्म नहीं होती वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा. वो सरमायाकारी नहीं करेंगे. वो बेचारे प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है. जिस मुल्क में आप प्लॉट ही ना ले सकें, क्योंकि कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं यहाँ, और कब्जे ग्रुप्स, इतना बड़ा कब्जा ग्रुप पार्लियामेंट्री सेनेट के अंदर बैठा हुआ है, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बन गया है, जो सारा को पता है कितना बड़ा कब्जा ग्रुप है. तो जब कब्जे ग्रुप असेंबलियों में आ जाएं और ताकत में आ जाएं, तो आप उस मुल्क में ये ना उम्मीद रखेंगे खुशहाली होगी, सरमायाकारी होगी. वो बाहर से पाकिस्तानी नहीं लेके आएगा पैसा. सही है. खान साहब, कुछ बातें मैं करूंगा आपसे, फिर कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे. आपकी कुछ सियासी पार्टी के हवाले से बातें करते हैं हम. एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आपने दायर करवाई है इलेक्शन के हवाले से, वोटर के हवाले से. वो किस स्टेज पे है कि सुप्रीम कोर्ट पिटीशन जो है उसका आगे क्या होगा? क्या आईडी कार्ड पे मशीनों के जरिए वोट डलने शुरू हो जाएंगे? क्या सूरत हाल उस पिटीशन की? फैसल 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हेयरिंग रखी है. सही है. और ये एक मुल्क में उम्मीद की किरण जो है वो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, और उनसे हम इंसाफ चाहते हैं. और इंसाफ इसलिए चाहते हैं कि 8 करोड़ वोट जो 2008 के अंदर रजिस्टर हुई थी, उसमें से 45% वोट
यानी कि 3,70 लाख वोट जाली थी। हाँ, और टोटल वोट 35% पड़ा था। तो इसका मतलब ये सारा फ्रॉड जाली, यानी कि आधे से ज्यादा तो वोट जो है पड़ा ही नहीं। हाँ। और उस जो पड़ा होगा उसमें से आधे से ज्यादा जाली था। इसका मतलब कि जाली वोट, जाली डिग्रियां, जाली असेंबली, जाली लीडरशिप, जाली जमहूरियत। और 3.5 करोड़ वोट रजिस्टर ही नहीं की, यानी कि नौजवान को इनकी वोट रजिस्टर ही नहीं थी। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए और हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स नए बनाए जाएं, उसमें नौजवान की वोट लाई जाए। और ये नौजवान जो है ये इस मुल्क में एक ऐसा लावा पक रहा है कि इतना बड़ा इंशाल्लाह इनकलाब आएगा कि ये सारे ये जो पुराना निजाम, पुराने सियासतदान, पुराने 2 नंबर करप्ट निजाम, ये सब धुल जाएगा। और ये इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इनकलाब लेके आएगी। तहरीक इंसाफ 14th फाउंडिंग डे पर आपने लॉन्च किया शैडो कैबिनेट। ये क्या कॉन्सेप्ट है और इस पे क्या काम हो रहा है? ये शैडो कैबिनेट है क्या? हमें इसका बता दें, ये क्या चीज होती है? हम अपने थिंक टैंक्स बनाए हुए हैं, हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एक पेशावर में। ये थिंक टैंक्स जो हैं ये एक 100 दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं कि इंशाल्लाह जब पावर में आएगी तहरीक इंसाफ, स्वीप करेगी इलेक्शन अगले, और जो पहले 100 दिन में वो क्या कदम उठाएगी, यानी कि असल जो गवर्नमेंट करती है वो पहले 100 दिन में करती है। और फिर मीडियम और लॉन्ग टर्म आपको प्लान लेके आएंगे, ये इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे। बदकिस्मती से जो चीज़ हम करते हैं वो हाईजैक हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा ज़रा डिले कर रहे हैं। अपना जो इनकलाबी प्रोग्राम है वो पब्लिक के सामने लेके आएंगे और अपनी टीम भी लोगों के सामने लेके आएंगे। उन्हें पता चले कि किसी पार्टी के पास वो टीम नहीं जो तहरीक इंसाफ में है। वो बहुत जरूरी खान साहब, आपकी टीम का सामने आना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं तहरीक इंसाफ में एक इंसाफ है कि उसमें आप हैं, बाकी कोई नाम हमें नजर नहीं आता। क्या वो नए लोग हैं, लोग जानते नहीं उन्हें? क्या, क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ लोग जानने वाले नाम ले लेता तो अच्छा। आपने आज बैठ के कहना था कि हाँ। वो इतना बड़ा करप्ट आदमी ले लिया, फलाने ने कब्जा ग्रुप है, फलाना ये है, फलाने के पैसे बाहर पड़े हैं। इसलिए ये जो नए लोग हैं सही, यही नया निजाम लेके आएंगे। उनको आप जानते नहीं है। 9 साल से आपकी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है? इतना टाइम, एक डेकेड का ऑलमोस्ट, उसमें क्या मजबूत कर ली अपनी पार्टी को, तैयारी कर ली? कल इलेक्शन होता है अगले महीने, तो आप तैयार हैं? अगले महीने तो इतनी तैयारी नहीं होगी और इलेक्शन होगा भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब इलेक्शन होगा तो जिस रेट पे हमारी तैयारी जा रही है, ये एक ऐसा सैलाब आने वाला है जी। और फैसल आपको मैं इंटरव्यू दूंगा इंशाल्लाह उस सैलाब के बाद कि 1970 में जो सैलाब आया था वो इसके सामने एक बड़ा छोटा सा सैलाब नजर आएगा। सही, क्योंकि एक ये नौजवानों का बॉम्ब फटने वाला है। सारा नौजवान पाकिस्तान में आज तब्दीली चाह रहे हैं। माँ बाप किसी और पार्टी में, नौजवान तहरीक इंसाफ में आ रहा है। एक नौजवान वो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, 70% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन एक एज ग्रुप ऐसा भी है जिसे कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है, जो वोट नहीं डाल सकते। यानी कि 9 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनको तो टोटली इग्नोर किया जा रहा है। उनमें जो तब्दीलियां होती हैं जिस तरह से, यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। खान साहब, इस पे थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आज तक शायद ही आपसे ये सवाल किसी ने किया हो कि ये जो एज ग्रुप है 9 to 18, इनके लिए क्या है आपके पास? ये 9 to 18 सारा तहरीक इंसाफ है। और इनके लिए क्या है? इनके लिए इंशाल्लाह हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है। एक पाकिस्तान जिधर हर पासपोर्ट की इज्जत होगी, इनको नौकरियां मिलेंगी, इनको अच्छी तालीम मिलेगी, एक तालीम का निसाब होगा। ये नहीं कि अमीर के लिए, गरीब के लिए दूसरा। एक तालीम का निसाब बनाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ के ऊपर आ सके। सही। नौकरियों का के अलावा अदल और इंसाफ, कानून की बालादस्ती, सबसे बड़ी कानून चाहिए। आप सिर्फ पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ ले आए, गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर दे, ये खुद ही मुल्क उठ जाएगा। इसमें इतनी ताकत है, इस मुल्क में इतनी ताकत है कि सोचें कि जरदारी के 3 साल भी बर्दाश्त कर गए ये मुल्क, तो कितना ताकतवर मुल्क होगा। अब हम कॉलर्स के सवाल हैं जो आप बर्दाश्त कर जाएं। अब हम कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। आप हमें कॉल कीजिए at 051-111-009999। कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जीशान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जीशान। सर मैं इमरान खान साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग इनकी बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने NA 55 से जिस बंदे को सिलेक्ट किया था हम लोगों के लिए वोट दें उन्हें, अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखेंगे क्या था। एजाज खान झांसी।
एजाज खान जाजी की बात कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा। वो सारे बंदे पिंडी के रहने वाले जानते हैं ना जी खान साहब, ये इनका सवाल है और बड़ा वैलिड सवाल है। ये हमें भी अक्सर लोग पूछते हैं कि जी एजाज खान जाजी जैसे बंदे को खान साहब ने टिकट क्यों दे दी? फैसल, सबसे पहले तो मुझे वैसे जाती तौर पे जाजी खान बड़ा पसंद है। अच्छा, क्रिकेट अच्छी खेलते हैं? नहीं, वो नहीं है, वो मुझे तो वो बड़ा ठीक ठाक आदमी लगा है, लेकिन कहते हैं कि उनकी फैमिली में कोई इशू है कि कोई वो आपको कैसे ठीक ठाक लगे? जी मैं बात तो सुना। ठीक मैं तो कोई ISI नहीं हूं ना, मुझे तो नहीं पता कि क्या पीछे क्राइटेरिया तो होगा आपकी पार्टी। पहले सुन, ये थी बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन में कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बनता। बाय इलेक्शन में आपकी जो लोकल तंजीम है वो सजेस्ट करती है कि जी ये कैंडिडेट खड़ा कर दो, उसकी कोई वेटिंग नहीं होती। जो इंशाल्लाह हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स आएंगे, मैं आप सारे सुनने वालों को ये कहना चाहता हूं कि आपको एक फर्क नजर आएगा हमारे कैंडिडेट्स में और बाकी कैंडिडेट्स में। इंशाल्लाह पढ़े लिखे होंगे जी, काबिल लोग होंगे और ज्यादातर नौजवान होंगे और उनकी शक्ल के ऊपर लिखा होगा कि वो पाकिस्तान में एक इनकलाब लेके आएंगे। ये तो खान साहब आप मानते हैं कि एक पॉलिटिकल गलती आपको बहुत पीछे ले जाती है, एजाज खान जाजी वाली गलती आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, देखिए मैं एक चीज मैं ये कहता हूं कि तहरीक इंसाफ से लोग जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ आ रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ से एक स्टैंडर्ड चाहते हैं। लोग वो चाहते हैं कि कैंडिडेट वो हो जो तहरीक इंसाफ का इमेज है। तहरीक इंसाफ को लोग समझते हैं कि ये एक तब्दीली की जमात है, वो ये समझते हैं इसमें ईमानदार लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इन लोगों के ऊपर वो इत्तेमाद कर सकेंगे। इसलिए कैंडिडेट का और पार्टी का जो इमेज है वो साथ साथ जाना चाहिए। जब एक तजाद आ जाएगा तो फिर हमारा अपना जो वोटर है वो भी नहीं निकलेगा बाहर। ठीक है, प्रोग्राम के अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। जी कौन सा बात कर रहे हैं? रफाकत अली बात कर रहा हूँ तो बड़ी से। जी रफाकत साहब, जी क्या हाल है भाई? ठीक ठाक जी। इमरान खान भाई ने आना था। जी बैठे हुए हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है, सवाल पूछिए। मेरा एक तो सवाल था, कल इनका एक प्रोग्राम है, इस सिलसिले में मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान भाई को। जी। दूसरा ये कि इमरान भाई इसके बाद आप ना कोई लोड शेडिंग महंगाई के खिलाफ भी ना को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना करें। मैं आप फिक्र ना करें, क्योंकि जिस तरफ आप जा रहे हैं काम, जी इंशाल्लाह इतवार को अगला अपना लाइमल तय करेंगे। देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्यों है, ये ड्रोन अटैक्स के खिलाफ पब्लिक को क्यों निकलना है? क्योंकि इसमें सब कुछ सारा कुछ आ जाता है। ये ड्रोन अटैक्स की वजह से और ये जो जंग हम किसी और की लड़ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? पाकिस्तान को खुद आसिफ जरदारी कहता है कि 68 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अब ये नुकसान किसको हो रहा है? ये अवाम को हो रहा है। और अगर हमने अपने माशी हालात ठीक करने हैं तो पहले तो इस जंग को ख़त्म किया जाए। वो जब तक ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और हमारी फौज से मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका करवा रही है और ये हमारी हुकूमत जो है, तो यहाँ कोई अमन नहीं आने लगा, कोई खुशहाली नहीं होने लगी मुल्क में, कोई ये आगे नहीं बढ़ सकता मुल्क। और दूसरी चीज़, अमेरिका क्योंकि ये हुक्मरान उसकी नौकरी कर रहे हैं, वो इन लोगों को वो बचा के रखा हुआ है, इनको इमदाद दे देते हैं क्योंकि वो इनकी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये इससे करप्ट और नाहल हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आई नहीं है। तो ये जो ड्रोन अटैक है, ये पहला कदम है तब्दीली की तरफ। खान साहब मजीद कॉलर से भी बात करेंगे, काफी कॉल्स आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम लियाकत है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी लियाकत, पहले तो सलाम कहना चाहूँगा इमरान भाई को। जी। और इमरान भाई को मैं पर्सनल तौर पे बहुत, क्योंकि हमारे हुक्मरान शायद अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए उनसे जो है ना कोई टक्कर नहीं लेना चाहते, वरना सोचे तो सब ही अच्छा है। जो आज इमरान खान है, क्या इक्तदार में आने के बाद भी यही इमरान खान होंगे या बदल जाएंगे? अब मैं इसका आपको क्या जवाब दूं? यानी कि मैं तो कहूँगा नहीं बदलूंगा, लेकिन एक मेरा माजी है, आप सब जानते हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने जो भी बातें कही 15 साल से सियासत में हूँ, किसी चीज़ पे बदला हूँ? जब नहीं, जनाब मुशर्रफ को आपने रेफरेंडम में वोट दिया था, उसके बाद आप बदल गए थे। नहीं, वो बदला। आप एक मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं खान साहब। एक क्लिप आपको सुनाने की बात नहीं, मैं आपको नहीं मैं अल्ताफ हुसैन पे आप बदल गए। आप अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप कह रहे थे। ये क्लिप सुनते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अल्ताफ हुसैन, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पीछे बनकर आखिर तक जाऊंगा।
الطاف حسین فکر نہ کرو میں پیچھے تک آؤں گا لیکن اب تو ٹیلی فون کال ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے اور سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں آپ تو یہ بدلنا ہی ہوا نا خان صاحب دیکھیں الطاف حسین سے کسی نے اس کے کوئی کیسز واپس لیے ہیں یا ہم نے الطاف حسین سے کوئی الائنس کی ہے صرف ایک وجہ سے ہم نے الطاف حسین کی حمایت کی اور وہ کیا تھی کہ الطاف حسین نے ہمارے سٹینڈ کی حمایت کی اور وہ سٹینڈ کیا تھا ریمنڈ ڈیوس کے اوپر اور ڈرونز کے اوپر تو جب الطاف حسین ہمارے سٹینڈز کی حمایت کرتا ہے تو اس کی ہم نے تائید کی ہم نے سب کو دعوت دی ریمنڈ ڈیوس کے اوپر اور ڈرونز کے اوپر ایک منٹ سن لو تو یہ جو تھی بات یہ نہیں تھی کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی الائنس کر رہے ہیں وہ تو جب تک وہ دہشت گردی نہیں چھوڑیں گے ہماری کوئی ان سے الائنس نہیں ہو سکتی لیکن ون پوائنٹ ایشو جو نیشنل ایجنڈا ہے اس وقت میں کہہ چکا ہوں کہ ڈرون اور یہ جو امریکی یہ جو مرسنریز پھر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس جیسے اس کے اوپر ہم متفق ہو سکتے ہیں ایک رائے قائم کر سکتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں کہ میں اپنی پیچھے کہہ چکا ہوں وہ میں واپس لے رہا ہوں لیکن وہ کیس کہاں پہ ہے آپ ہمارے ہی پروگرام میں آئے تھے آپ نے ہمیں کچھ بتایا تھا اور ہم نے آپ کو بھی کچھ کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ سے پرمیشن لیتی ہے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے لیکن جناب مشرف کی حکومت میں اجازت نہیں مل رہی تھی پھر آپ نے کہا کہ اب جو نئی جمہوری حکومت آئی ہے پیپلز پارٹی کی اس میں آپ اس کو دوبارہ اس کو فالو کریں گے اور یہاں سے اجازت ملنے کی آپ کو امید ہے وہ کیس کہاں پہ جس کے دعوے آپ نے میڈیا پہ کیے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ یہاں آئے گا بیانات لے گا 12 مئی کی تحقیقات کرے گا خان صاحب وہ سب کچھ کہاں گیا دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہم صرف ثبوت دے سکتے تھے باقی تحقیقات اسکاٹ لینڈ یارڈ خود کرتی ہے اور پھر عدالت میں لے کے جاتی ہے اب کوئی پاکستانی جو گواہ تھے وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے برطانیہ اس کا مطلب اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہاں آنا پڑنا تھا اب اسکاٹ لینڈ یارڈ کو نہ مشرف حکومت نے اجازت دی اور نہ زرداری حکومت نے اجازت دی لگتا ہے آپ کو خود آ کے کرنا پڑے گا یہ تحریک انصاف کی حکومت کو اجازت دینی پڑے اس ملک میں بڑے بڑے مشکل کام صرف تحریک انصاف ہی کر سکتے ہیں احتساب انصاف یہ صرف اللہ نے ہمیں اس کا ذمہ داری دی آپ ہمیں کال کر رہے ہیں اس نمبر پہ 051-111-009999 کیونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے ہمارے ویب ریڈیو کے تھرو تو پاکستان سے باہر اگر آپ ہیں تو آپ بھی ہمیں کال کیجئے کوئی بھی سوال ہے آپ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں آپ اگر پاکستان سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو ہمارا نمبر ڈائل کیجئے 9251-111-009999 پروگرام کے اگلے کالر جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب بھائی وقاص بات کر رہا ہوں مری سے جی وقاص صاحب سب سے پہلے تو میں عمران بھائی کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہماری آواز سننے کے لیے ہلو جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی جواز بنا کر الیکشن میں کیوں حصہ نہیں لیتے سب سے پہلا میرا تو یہی سوال ہے آپ سے ایک الیکشن میں ہم نے حصہ نہیں لیا اور وہ بڑی وقت نے ثابت کیا کہ وہ بالکل فیصلہ درست تھا ہم کہتے گئے کہ یہ وہ الیکشن این آر او کی الیکشن تھی چوروں کو اجازت دے دی ان کو معافی دے دی این آر او کے نیچے ان کے اتنے بڑے جرم 1060 ارب روپے کی کرپشن معاف کر دی گئی اور ان 8000 لوگوں کو اور ان کو اجازت دے دی الیکشن لڑنے کی تو اس کے نتیجے میں یہی جمہوریت آنی تھی جس نے آج پاکستانی قوم کو برباد کیا ہے تو ہم تو اس لیے نہیں لڑے ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ جو بھی الیکشن لڑے ہیں انہوں نے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف اور ہماری جمہوریت کے خلاف اور آپ کے سامنے اب نتیجہ ہے سب بندر بانٹ کر دی آپس میں کسی نے پنجاب پکڑ لیا سرحد پختونخوا کسی نے کراچی کسی نے سندھ اور سینٹر کسی نے اور جو بچ گئے تھے ان کو بھی وزارتیں دے کے سارے عیاشیاں کر رہے ہیں ملک کے لوگ ڈوب رہے ہیں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں پروگرام میں آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے شروع میں میں نے کچھ سوالات کیے اب آپ سوالات کر رہے ہیں پبلک بولتی ہے میں پاور 99 کے نیٹ ورک پہ یہ پروگرام سنا جا رہا ہے پروگرام کے اگلے کالر السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون صاحب جی السلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں پاپر باسط بات کر رہا ہوں صحیح طور سے اور عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جی سوال کیا آپ کے پاس سوال یہ ہے کہ وہ جس طرح آپ نے ابھی ان سے پوچھا تھا کہ جو عمران خان صاحب جب آگے آئیں گے وہی عمران خان صاحب رہیں گے
تو میرے خیال میں میرا یہ دل کہتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب وہی رہیں گے انشاءاللہ, اور میں ان کی دل سے وہ عزت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا آگے لے کے آئے اور یہ عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. صحیح جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. پروگرام میں آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ حسن بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جی عمران بھائی سے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, اس قابل تو نہیں ہے کہ ان سے کوشچن کریں, لیکن پھر بھی ایک کوشچن ہے کہ جو بھی ہے, جو حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے, لیکن ہمیشہ ان کا پروپیگنڈا اور ڈائریکٹ وہ وار کرتے ہیں جیسا بھی ہے. یہ کم از کم ہمارے جو کہتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ کہے گی, وہ کہے گی, تحریک انصاف کو کہے گی, لیکن تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے اگر ایسی باتیں کرے گا تو ان سے کیا کرے گا؟ مجھے سمجھائے کیا کہا ہے انہوں نے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے آپ اس پہ اٹیک کرتے ہیں, جو بھی حکومت آ جائے آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں. کسی کی حکومت آ جائے, مثال میں دے دیتا ہوں, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, آپ نے اٹیک کیا ان پہ, ان کے خلاف بولے. مشرف کی حکومت آئی, اس کے خلاف آپ ہو گئے. ابھی زرداری صاحب کی حکومت آئی, ان کے خلاف آپ بول رہے ہیں. ہر حکومت کے خلاف ہی بولتے ہیں, اب یہ بات کر رہے ہیں وہ. اچھا, تو اگر تو وہ مطمئن ہے سب کے کام سے تو پھر ان کا کامنٹ جائز ہے, لیکن میں تو ایک پاکستان کا بڑا خواب دیکھتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا عظیم ملک بن سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب تک قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنے گا اس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. صحیح. اور آج اگر لوگ خوش ہیں جس طرح ملک جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جائیں. میں تو نہیں ہوں. ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے. ایک منٹ, میں مطمئن نہیں ہوں جی. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تنقید کرتا ہوں اپنے ملک کی بہتری کے لیے. میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ عظیم ملک بن سکتا ہے, اس لیے ان کی تنقید کرتا ہوں. آپ نے کبھی مجھے ان کی ذاتی تنقید کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے سارے اٹیک میری ذاتیات پہ کرتے ہیں. میں نے آپ کبھی ان کے اوپر کیا؟ میں صرف ان کی پالیسیز کو اٹیک کرتا ہوں. اور اگر ان کو ایک ایک جو بھی میں نے تنقید کی ہوئی ہے ان کو وہ تنقید دیکھ لیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے. آج ساری دنیا مان رہی ہے کہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان ڈوب رہا ہے. خان صاحب یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. اٹھائیے سفر حج کا پہلا قدم. اپنی حج درخواست کی آسان پروسیسنگ کے لیے پاکستان بھر میں HBL کی کسی بھی منتخب برانچ سے رابطہ کریں یا 111-111-425 پر کال کریں. جہاں خواب وہاں HBL. Get a sizzling taste of Pizza Hut's new barbecue pizza range. $9.99. Waziristan operation started at the same time there were these drone attacks in Pakistan. You hear about these drone attacks that there's some sort of precision bombing going on. Just this year the government published figures of 2009. 44 drone attacks killed 708 people. 8 were terrorists. 700 were civilians. The drone attacks along with military operations are what created the Pakistan Taliban after 2 years. So 2004 the operation started. 2006 is the first time we started hearing about the Pakistan Taliban. Each operation produced more militants. मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे. آپ پروگرام سن رہے ہیں پبلک بولتی ہے پاور 99 کے نیٹ ورک سے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی ہے, ہم آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں. خان صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیفور ہم اپنے کالرز کی طرف دوبارہ جائیں. اگلے الیکشن میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, اور یہ جو ہم سنتے آئے ہیں لیفٹ رائٹ کی سیاست, کیا یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا ابھی بھی ہے؟ یہ دیکھیں جی, لیفٹ رائٹ کی سیاست کیا تھی؟ یہ تھی وہ سیاست جدھر ایک پارٹی لیفٹسٹ تھی اور وہ اینٹی امپیریلسٹ تھی, وہ یہ امریکہ کی جو امپیریلزم کے خلاف تھی, اور وہ جو لیفٹ تھے وہ دوسرا وہ ایک فلاحی ریاست چاہتے تھے, ویلفیئر اسٹیٹ چاہتے تھے, معاشی انصاف چاہتے تھے. یہ لیفٹ پالیٹکس تھی. اور رائٹ پہ تھے جو پرو امریکنز تھے اور جو وہ کیپٹلسٹ ماڈل چاہتے تھے. آج لیفٹ کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, رائٹ کی پارٹی مسلم لیگ ہے. ان میں مجھے فرق بتا دیں. ان کی فارن پالیسی ایک ہے, دونوں امریکہ کو مانتے ہیں, دونوں ڈرون اٹیکس کے ساتھ ہیں, دونوں پرو امریکن, ساری ان کی پالیسیز امریکہ کی غلامی تسلیم کرتی ہیں, اوپر سے جو مرضی ڈرامے کریں. اور دوسری ان کی معاشی پالیسیز بھی ایک ہی ہیں. دونوں کا اصل میں تو ایجنڈا IMF جو کہتا ہے یہ کرتے ہیں. تو کوئی فرق تو ہے ہی نہیں.
तो इसलिए लेफ्ट राइट की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स शुरू होने वाली है। सही, आपकी कॉल्स भी आ रही हैं 051-111-009999। प्रोग्राम में वक्त कम है, इसलिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अब कॉलर से ही हम बात करें। मेरे जो सवालात हैं वो रह गए, लेकिन आइंदा नशिस्त में जरूर पूछूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। ये जरा एक सवाल करना चाह रहा था जी। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं शेख इशफाक बोल रहा हूँ राबी सेंटर से। जी जी बोलिए। बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि खान साहब को मेरी दुआ है कि अल्लाह कबूल अपना कामयाब करे जो ये मिशन पे जिस मिशन पे के लिए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जब भी हम खान साहब के प्रोग्राम देखना चाहते हैं जी जी लोड शेडिंग हो जाती है। अच्छा, तो इनको कहें कि ये यहाँ से फारिग होकर जो है ना वो फिर लोड शेडिंग के लिए, महंगाई के लिए और इन सब के लिए कुछ करें। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैं आपको कह दूं कि इसमें तो कोई शक नहीं, अब आदमी किधर शुरू करे। लोड शेडिंग, गैस पंजाब में ख़त्म कर दी, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, फर्टिलाइज़र प्लांट बंद हो गए हैं पंजाब में, उनका सारा नुकसान पहुंचेगा किसानों को। उनके पास यानी महंगा ये जो खादें हैं ये महंगी हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं, बेरोज़गारी की इंतहा है। और क्या किधर किधर शुरू करें? महंगाई, असल चीज़ तो महंगाई है, वो लोग डूब गए हैं इसमें। लेकिन सबसे पहले ये इसलिए कि सॉवरेंटी और ये वॉर ऑन टेरर से जब तक हम नहीं छुटकारा हासिल करते तो और भी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ अमन नहीं होगा, खुशहाली नहीं आ सकती, सरमायाकारी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले ये कदम उठा रहे हैं और मैं आप सबको दावत देता हूँ इसको अपना फ़र्ज समझें कि ये आपकी जंग है। ये फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये इमरान खान की जंग नहीं, मेरे घर ड्रोन अटैक नहीं हो रहा है, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए है, ये अमन के लिए। ये एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर हम चाहते हैं कि ये प्रेशराइज हो हमारी हुकूमत और अमेरिका की हुकूमत, ताकि इसको चेंज करें। ये जो ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इससे तो सिर्फ मजीद और हम दलदल में फंस रहे हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं सेटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट से बेसिक सियालकोट लगा रखता हूँ, शकीर अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल क्या आपके पास? सर सवाल ये है कि इमरान भाई को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जी जी। तो हूँ भी स्टूडेंट और एनएसएस में तल्लक है मेरा। जी। तो सर इनसे मेरा जो है ना ये जो है ना मैं इनसे उम्मीद रखूं कि ये पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अपना टिकट जो है ना यंग जनरेशन को दें। अच्छा। और पढ़े लिखे नौजवान को दें। सही है जी, सही है। मैंने कह चुका हूँ, मैंने कहा अक्सरियत आप साफ देखेंगे, पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे, दयानतदार लोगों को हमारे टिकट होल्डर्स देखेंगे। सही है। और ज्यादातर नौजवानों को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है जी, आपकी कॉल्स आ रही हैं, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर रहे हैं 051-111-009999। तकसीम हमारे यहाँ इंतहा पसंद, लिबरल सियासी तकसीम है, मुआशी तकसीम है, अमीर गरीब। इसके बावजूद इतने हालात इस किस्म गंभीर होने के बावजूद कोई इनकलाब की हमें सूरत तो नजर नहीं आ रही, कोई पब्लिक ड्रिवन, पीपल ड्रिवन कोई इनकलाब नजर नहीं आ रहा। आप किस तब्दीली की बात करते हैं खान साहब? ये लोग तो इतनी महंगाई होगी, हर रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, उससे ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कभी भी पीपल ड्रिवन इनकलाब आने की कहीं से खुशबू भी नहीं आ रही। इंशाल्लाह ये कल आप शुरुआत देखेंगे इसकी। नहीं, जो चीफ जस्टिस के साथ मूवमेंट थी वो लोग निकले थे उसके साथ, आम लोग निकले थे, और वो इनकलाब था। वो और बात है कि वो हाईजैक किया गया। ये जो इनकलाब अब शुरू होगा अब कल से, वो ये उसी का तसलसल है। ये भी इंसाफ के लिए, वो भी इंसाफ के लिए था। और इंशाल्लाह ये अब इसको कोई हाईजैक नहीं हम किसी को करने देंगे। अपनी सियासत के लिए किसी को इसको हाईजैक लेकिन बयानात तो आना शुरू हो गए कि ड्रोन अटैक्स गलत हैं, अब आना शुरू हो गया अचानक से। अब तो लॉन्ग मार्च का भी अनाउंस कर दिया। पहले जिन्होंने हाईजैक किया था उन्होंने अब लॉन्ग, मैं कहता हूं कि अब तो पहले आपको खतरा है कि ये भी हाईजैक हो जाएगा आपका? मैंने तो चैलेंज किया, मैंने कहा पहले लॉन्ग मार्च गुजरावाला से आप वापस ले गए थे, अब शादरा भी पहुंचा दें लॉन्ग मार्च, तो बड़ी बात होगी। सही है। प्रोग्राम के अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? एबटाबाद से बात कर रहा हूँ सर, हक नवाज नाम है जी। एबटाबाद हजारा से कॉल है जी। हक नवाज साहब क्या पूछना चाहते हैं खान साहब से? मैं सर खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये कह रहे हैं हाँ कि नौजवान आएंगे, हाँ गरीब आएंगे जी, और गरीब को क्या समझ मिलेगा? उसको तो जो भी पकड़ेगा बाजू से एक इधर घसीटेगा एक उधर घसीटेगा। हाँ। अगर असेंबली में आएगा तो कोई ऐसा बंदा आएगा जो बात कर सके और जो अपना हाथ मांग भी सके और छीन भी सके। सवाल क्या आपके पास? मेरे पास यही सवाल है कि
اسمبلی میں اس طرح کے لوگ بھی آنے چاہیے جو اپنا حق چھین بھی سکے. اچھا, یہ غریب کا حق بھی چھین سکے. اسمبلی میں ویسے یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی میں تگڑے لوگ آنے چاہیے, ایسے لوگ جو کہ بات کر سکیں, اپنے جو حلقے ہیں ان کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کر سکیں, اپنا حق لینے کی کوشش کریں اور اپنا حق لیں, یعنی کہ بھیڑے نہ ہوں. کیونکہ اب تک بھیڑ بکریاں زیادہ تر نظر آ رہی ہیں اسمبلی میں. صرف میں جاوید ہاشمی کو داد دوں گا کہ شیر کی طرح کھڑا ہو کے وہ بولا ہے اور اس نے حقوق کی بات کی اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرو. اس نے بڑی دلیر بات کی ہے. دیکھیں ایسے یہ ہیں پولیٹیشین, یہ ایسے پولیٹیشین ملک میں فرق لے کے آئیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ باقی پارٹیز کے اندر اور سب پارٹیز میں فیملی پارٹیز بنی ہوئی ہیں, جو اوپر سے فیملی فیصلہ کرے وہ سارے بھیڑیں ادھر چلی جاتی ہیں. لیکن سٹینڈ لینے اس وقت یہ وقت ہے پاکستان میں کہ ایک نئی سیاست کا, اور مجھے خوشی ہے کہ اسمبلی میں مجھے جاوید ہاشمی نے جو سٹینڈ لیے یہ بھی ایک تبدیلی ہے. صحیح. پروگرام کے اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ندیم ہے, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے گا جلدی سے. جی خان صاحب سے, عمران خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے پوری پارلیمنٹ جو ہم کئی ڈیکیڈ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ان میں کوئی بھی درد مند کوئی قوم کے لیے کوئی لیڈر ایگزیکٹ صحیح لیڈر کیا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا یا اس کو دبا دیا جاتا؟ جی کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا آج تک پارلیمنٹ میں؟ کوئی ایسا لیڈر آیا یا کہہ رہے ہیں دبا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, دو قسم کے لوگ پالیٹکس کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو پالیٹکس ایک پیشہ ہے, پیسہ بنانا ہے. اور آپ دیکھ لیں, آپ سارے پولیٹیکل لیڈرز کا دیکھ لیں کہ اقتدار کے آنے سے پہلے ان کے پاس کتنی جائیداد دولت تھی, اقتدار کے بعد کتنی ہو گئی, کتنی فیکٹریاں پہلے تھی, کتنی فیکٹریاں اقتدار کے بعد بن گئی. وہ صرف سیاست دان نہیں ہے, وہ کرکٹرز بھی ہیں. آپ کی میں مثال نہیں دے رہا, لیکن آج کل کے کرکٹرز پہ بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ ایک کرکٹر کتنا پیسہ آ گیا, کہاں سے آ گیا. ہر ایک جگہ کرپشن ہو رہی ہے سر, صرف سیاست میں ہی تو نہیں ہو رہی. فیصل لیڈرشپ تو ایک مثال سیٹ کرتی ہے نا. میں اگر ہاسپٹل کا ہیڈ ہوں, میں پیسہ بنانا شروع کریں, میرا سارا ہاسپٹل میں سٹاف پیسہ بنائے گا. میں آج اگر پریزیڈنٹ کے اوپر اتنے بڑے بڑے جرم ہیں, کیسز ہیں اس کے اوپر, اور این آر او کی وجہ سے بچا ہوا ہے, تو وہ کیسے پٹواری کو روک سکتا ہے پیسے بنانے؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے ٹھیک ہوگا تو نظام نیچے ٹھیک ہوگا. ایک بڑی سیئنگ ہے چائنیز کی کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ, مچھلی اوپر سے سڑتی ہے. تو جب تک آپ اوپر کا نظام نہیں ٹھیک کرتے, پارلیمنٹ اپنی مثال سے ایک دیانتداری نہیں لے کے آتی, تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہوگی؟ انہوں نے کہا نا کہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے جن کے لیے سیاست ایک پیشہ ہے, مال بنانے کا طریقہ ہے, وہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں پالیٹکس میں اور اس سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں. اور دوسری قائد اعظم والی پالیٹکس ہے, مشن کی پالیٹکس ہے, نظریے کی پالیٹکس ہے, کسی وجہ سے پالیٹکس میں آتے ہیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس دنیا میں جس ملک میں زیادہ نظریاتی پالیٹیشینز ہو جائیں وہ ملک اٹھ جاتا ہے. جس ملک میں سارے 2 نمبر آ جائیں وہ ملک تیسری دنیا بن جاتی ہے. خان صاحب وقت بالکل کم ہے, ہم آخری 3 کالرز سے بات کریں گے. 051-111-009999 یہ ہم سے رابطے کا نمبر ہے. آخری 3 کالرز سے ہم آپ بات کریں گے, پھر ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں مانسیرا سے بات کر رہا ہوں. جی مانسیرا سے کون سا بات کر رہے ہیں؟ محمد بنارس صاحب. سر خان صاحب سے میرا سوال ہے. ہاں جی. کہ ملک میں چھوٹے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ چھوٹے صوبے, اور بالکل ہزارہ سے کال ہے تو ہزارہ پہ بھی بات کر دیں کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے یا نہیں. دیکھیں جی, دنیا میں اس وقت جو ملک سب سے بہترین جو سسٹم چل رہا ہے اور نظام اس کا سب سے بہترین ہے وہ ہے سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ کی آبادی لاہور جتنی ہے. لاہور جتنی آبادی میں 25 صوبے ہیں. اور وہ کیوں کامیابی سے چل رہی ہے؟ کیونکہ ہر چھوٹا سا صوبے میں مکمل طور پہ وہ خود کفیل ہے. ان کے پاس اپنا سسٹم ہے, اپنا ٹیکس ہے, اپنے فیصلے کرتے ہیں, اور جتنا یونٹ مینیجبل ہو اتنا بہتر چلتا ہے. پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت آ گیا اب ہم ڈیبیٹ کریں کہ صوبے ہمیں زیادہ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. اب یہ صوبے کیا زبان کے نام پہ ہونے چاہیے, کیا یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, یہ ڈیبیٹ ایک چاہیے. لیکن میں آپ سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اتنا اب پنجاب کی آبادی 10 کروڑ ہے. یہ 10 کروڑ تو فرانس سے زیادہ آبادی ہے. تو یہ 10 کروڑ آبادی ایک آدمی بیٹھ کے لاہور میں
चीफ मिनिस्टर या वहां से ये इतने 10 करोड़ को इंसाफ नहीं दे सकते. ठीक है, अब प्रोग्राम के सेकंड लास्ट कॉलर. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन बात कर रहे हैं? शनीला बात कर रही हूँ. जी शनीला, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मौजूद हैं, क्या सवाल है? बिल्कुल, इमरान से मेरा ये सवाल है कि आप ये समझते हैं कि इनके पास इतने अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं कि इफ ही गेट्स अ चांस तो ये अपने टेन्योर के अंदर इन हालात के ऊपर काबू पा लेंगे? आप ये पहले तो मैं अकेला ही काफी हूँ. आप ये फिक्र ना करें कि जब एक आदमी का अपना इरादा हो. कायदे आजम अकेले ही थे. कायदे आजम की टीम को इतनी कोई तकड़ी नहीं थी, लेकिन एक आदमी की ख्वाब थी. दूसरी चीज, हमारे किसी पार्टी के पास वो टीम नहीं जो तहरीक इंसाफ के पास है. सबसे इस सारे पाकिस्तान में दयानतदार और नजरियाती पॉलिटिशियंस आज तहरीक इंसाफ में नए लोग हैं. और इंशाल्लाह मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि हमारी टीम ये 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में इनकलाब ले आएगी. 90 दिन के अंदर इनकलाब आ जाएगा, ये बहुत बड़ा क्लेम है. इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक. नहीं फैसल, अगर 90 दिन में आप तब्दीली नहीं ला सकते, उसके बाद नहीं तब्दीली ला नहीं सकते. काम करना है तो 90 दिन में कर सकते, वरना कर ही नहीं सकते. आपने किसी गवर्नमेंट को जज करना है तो पहले 90 दिन में उसको देख लें. अगर तो 90 दिन में वो बड़ा तब्दीली ले आई और एक रुख मोड़ दिया उसने मुल्क का, तो वो हो गया. उसके बाद जो स्टेटस को है पंजे गाड़ लेता है. ठीक है, आप चाहें भी तो तब्दीली नहीं ला सकते. खान साहब, प्रोग्राम के आखिरी कॉलर से हम अब बात करेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. जी. वालेकुम सलाम. जी कौन सा बात कर रहे हैं? शफीकुर रहमान बात कर रहा हूँ सर, विहाड़ी से. जी विहाड़ी से शफीकुर रहमान साहब, जी पूछिए. सर बात ये है कि मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका जो प्रोग्राम है वो भी मैं रेगुलर सुनता हूँ. शुक्रिया जी. सवाल प्लीज पूछिएगा. सवाल ये है कि पहली बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो विहाड़ी में बंदे को सिलेक्ट किया है ना, वो बंदा खुद करप्ट है, तो वो कैसे एक और केस आ गया खत्म करने में मावन होगा. और दूसरा ये है कि कराची में भी क्या इमरान खान साहब अपनी पार्टी का इनेकाद कर रहे हैं? कराची में तो एग्जिस्ट करती है तहरीक इंसाफ, लेकिन उसकी जड़ें अभी इतनी मजबूत नहीं है. लेकिन हम इनसे बात करते हैं. एक तो विहाड़ी का पहले जवाब दे दें. वो कह रहे हैं वहाँ पे कोई लोकल आदमी है, वो करप्ट है, उसको आपने अपनी पार्टी में रखा हुआ है. ये मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूँ जी कि जब पार्टी बढ़ रही होती है उसमें हर किस्म के लोग आते हैं. हमारे पास कोई तरीका नहीं ये करने का कि जी आदमी का किरदार क्या है, क्योंकि लोग आपको ज्वाइन कर रहे होते हैं. लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा तहरीक इंसाफ का, जो टिकट देगा, वो किसी 2 नंबर आदमी को टिकट नहीं देगा. हर तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि अगर हमने लोगों को एक चॉइस ना दी, अगर हमने लोगों को ये वाजे ना किया कि हमारे में और दूसरों में क्या फर्क है, तो हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते. हम जीतेंगे इसलिए कि अवाम तब्दीली चाह रही है, और वो जब हमारे कैंडिडेट्स देखेगी तो उनको पता चलेगा कि ये वाकई पार्टी जो कह रही है, ये कैंडिडेट्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं पार्टी की पोजीशन. अच्छा खान साहब, मुझे एक चीज आप प्लीज जाते जाते ये क्लियर कर जाएं, जो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ. कंफ्यूजन मुझे इसलिए है कि 2002 का जो इलेक्शन था, पूरी कैंपेन आपने जलसे जुलूसों में सारों में चौधरी के खिलाफ कैंपेन की, और फिर आप चोरी शुजात से मिले. इसके साथ अल्ताफ हुसैन की मैं पहले मिसाल दे चुका हूं. नवाज शरीफ के साथ अभी आप लंदन में आपने APC वगैरह सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद अब फिर नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए. ये चीजें हिला देती हैं, मेरे जैसे आम आदमी को कंफ्यूजन का शिकार कर देती हैं. फैसल, मुझे ये बताएं कितने अब तक हमने अलायंसेस किए? मुझे ये बताएं ना. देखिए, पॉलिटिक्स में आप सबसे मिलते हैं, यानी दुश्मन भी मिलते हैं एक दूसरे से. अगर रूस और अमेरिका की लड़ाई थी तो उनके हेड्स मिला करते थे. ये कोई कुटी नहीं कर देते अब पॉलिटिक्स में कि जी मैं किसी से बात ही नहीं करता. लेकिन आप ये देखें, हम तो अलायंस किससे किया? आप ये सोचें, जब आप अलायंस करेंगे वो शो करेगा कि आप जो कह रहे हैं कर रहे हैं. किससे अलायंस होगा आपका? अभी अगर हम बात करें किससे अलायंस? अभी तो हमने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन झुकाव आपका दीनी जमातों की तरफ. लेकिन मैं आपको ये वाजे कर दूं जी कि तहरीक इंसाफ किसी उस पार्टी से अलायंस नहीं करेगी जिसका नजरिया तहरीक इंसाफ से नहीं मिलता, जिसके लीडरों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जिसके लीडर करप्ट हैं. किसी उस पार्टी से तहरीक इंसाफ अलायंस नहीं करेगी. खान साहब, जाते जाते पावर 99 के लिए कुछ कह जाएं, रेडियो के लिए, कि जो FM पे गाना बजाना होता है, लेकिन हम जरा इनकलाब की बातें, तब्दीली की बातें, शहूर की बातें करते हैं, इस पे कुछ कहिए कि पावर 99. मैं आपको और पावर 99 को मुबारक देता हूं कि आप इस मुल्क में जहाद कर रहे हैं. आप लोगों के अंदर एक सियासी शऊर पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को जगा रहे हैं.
آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. بہت بہت شکریہ. میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. میں تو دیکھوں گا, میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو گے. جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان, وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان. میں تو دیکھوں گا, میں تو دیکھوں گا.